संगच्छध्वं संवदध्वं संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानता संवो मनांसि जानता प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य वर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवादाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमो ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यद्वाप्नोति यच्चातिथ्यामतीश्वरा गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशरः श्रोत्रैः चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चाय विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानो मा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा एतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं एतन्तो प्रकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्य चेतसः यदादित्यवतन्तेजो जगद्भासयते यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्युन्मामकं गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वास् सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राण्यान् देहमाश्रिताः प्राणापानसमायुक्तं पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तवेदविदेव चाहं द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमं पुरुषस्यन्यः परमात्मेषु दारुतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्ते य ईश्वरः यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादतिचोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदेश्च प्रतितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद्यजटिलाय सर्वभावेन भारत। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। मोऱ्या मोराटी बाळकाने तुझीच सेवा कोटायनाने अनाय माझे कोट्यानो कोटी मोरेश्वरा तू बात कोटी नैत्री दोरये प्रकाश बसरे अत्यंते साजिरे माता से पाजरे बरीबरे या मोरे आला सने गणपती तुझे नाव चांगले आवळे बहु चित्तरंगरे प्रार्थना तुझी गौरी नंदना वेदनांदे श्री गजानना गणपती तुझी सोंड वाकोडी सुंदरा तुझे काम चांगले डोक्यावरून चांदोबा आणि गंगा झेंडा झाली देवांचे नाव सांगा हातात कमळ गळू दिसतो छान नागोबाच्या फळ्यांनी झाकली मान शंकर डमरू त्रिशूर राम वळकळे निस्तम घोडास्ताम वळकळे निस्तम घोडास्ताम श्री गणपते नीननाशना मंगल मूर्ते शंखवादना निमिधना सिसी नदान देहुनी रक्षसी सदा सिद्धतालाहुनी खडबडे मला प्रेम रूपिये दुष्ट दैत्य हे भालका फळी जबडी केमज ईश जगांचा वितपदन
जगात फुकट काही मिळत नाही. माझ्या या कार्याच्यामुळे कितीतरी गोष्टी सुलभतेने मिळू शकल्या. त्यांचा उद्योग चांगला अभ्यास करण्यासाठी होईल. त्यांना दुःख वाटेल अशी खात्री करणार